Hello! Hindi tayo murder, innocent tayo. Hello guys! Pero tayo ngayon ay murder. Uy! Uy! Don't catch me, you can. Hindi ka nakatalunay. Busaro, kusaro, lololo kante o sentayo. Daro, kusaro, lololo kante. Hello guys. Please, kulang yun guys. Mag-subscribe kayo guys na. Ay, naglag pa. Maawa man kayo guys. Kaya na umakit dito guys. Dito kaya na lang. Madali simulan. Dito no. Ay, madali nga. Catch me, okay. Baliw. Uy! Nahulog tayo guys. Touch me, you can. Touch me, you can. Uy, magpakulong ka na dyan, uy. Murder. Uy, murder. Saan murder? Sana, uy, hindi ko makiat. Takbo tayo, gar. Takbo tayo. Alangan. Ano murder? Uy! Sundan to ng sundan. Taim mong buday. Wow! Wow! Uy! Sayang guys! No, ba't nandito to? Astigay! Kagulo kasi nito. Uy, peras tayong kutsilyo man. Kaso nga lang, pati baril. Peras tayo man. May B-Max. B-Max. Hindi yung papatayin ay. Kagulo. Hindi papatayin ay. Kaya niyo matatamaan. Bakit siya matamaan ng bala eh? Uy. Hindi pa pa... Sayang guys. Sana yun tayo guys. Sheriff. Yung poging pulis. Sana poging pulis tayo guys. Kasi pogi. Ni idol. Idol ko sino guys? Ulan nyo si Boss L. Shout out kay Boss L. Guys. Kung napapanood mo to Boss L. Kung napapanood mo to. Oy, Aldo guys. Aldo. Saan sheriff guys? Okay, saan sheriff? Hinainan mo ng sheriff bago yung mga innocent.
Rat-ratin na to. Rat-ratin na to, guys. Uy, patay. Rat-rat na nga. Patay na yun. Uy, ayun. Rat-rat, guys. Unahin ko to. Oh, no. Oh, no. Oh, uy. Ay, pati tayo, guys. Galing naman nun. Nahulog ako sa kanal. Ano yun? What the hell? Mani swagi. Dito tayo, guys. Dito tayo, guys. Bam, bam, bam. Ikot-ikot muna tayo. Alam nyo, guys. May dito, secret base. Oh, guys, meron dun, guys. Innocent na naman. Kung may duman dito, sarado natin, please. Uy, nasaraduan. Uy, pit-pit ka na, pit-pit. Dito pa yung palabas. Dito yung labasan. Guys, alam nyo ba yun? My name is Agi-Wagi. Kung sinong pumunta dito, siya yung murder. Siya yung murder, guys. Siya yung murder. My name is Agi-Wagi. Uy, sheriff pala siya, guys. My name is Agi-Wagi. Ayaw lumabas yun. Isa-isa. Uy, walang murder. Uy, katangkad na ito, guys. Mas matangkad sa akin ito. Ano ba yan? Matangkad pa sa akin to. Mas matangkad pa sa akin, ay. Hanggang leg ko lang siya, guys. Hanggang leg, hanggang ulo. Ay ko. Ay ko talaga. Ay ko talaga. Ito yung secret base na sinasabi ko, guys. Ito, pag nagtagu-taguan kayo dito. Dito yung magandang spot. Oo, dun yung magandang spot, guys. Uy, sheriff. Poging pulis. Oh, no. Ako yung poging pulis niyo, boy. Boy. Uy, saan yung peking pulis? Saan yung peking pulis? Sinong susunod dito, guys? Peking pulis. Peking pulis. Lagi. Kala mo Pagkasi lumapit agad. Ba't ka kasi lumapit alagad? Alagad, eh. Dito yung very good spot, guys. Dito. Mas maganda dito, guys. Smooth. Ito, guys. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, eh. You know. Oh, guys. Di ba, guys? Hello, guys. Uy, gagi. Ano, guys? Murder, guys. Yung murder.
Kainit sa Pilipinas, guys. Init na ako sa Pilipinas. Guys. Sure. Na sure. Smooth. Yun guys. Hello nga pala guys.